barangay. Sir, good evening, Ma'am Normie. Wala kang ilis ngayon, ma'am? Wala akong nakita eh. Ma'am Normie, 3, tusok. Salamat, ma'am. Maltuin PB50 RPTV5. PB50 RPTV5. Ma'am, punta na po kayo, sir. Nakahanda na ba dyan? Nakahanda na yung lamisa? Pani, fiesta. Wow. Basin dili mi pasakon sa imong nanay o sa imong tatay. Ang pangitaon si Boss Chol. Nang nades Boss Chol. Kumain na lang. Peace Dog, Sid hi, Peace Dog. Boss, pwede ko ba i-report tong page mo? Pwede ko ba i-report? Bakit this message is held for view? Peace Dog, boss, pwede ko ba i-report? Wala pulis dito, sir. Ang mama mo, ang papa mo, baka harangin ko sa portahan. Da-na-na-na-na-na. Dali mo daw yung ano doon. Yung ito at saka yung charger niya doon sa kwarto ni ate. Ate Shell? Mamaya pagkatapos dito. Ano ko dito? Wala. Ipapabaril kita dyan, sir. Wait ka lang. Pupunta ka na. Yes, Noel Incaldado. Hello, Noel Incaldado. Peace dog. Hello. Noel Incalgado. Noel, host, good evening. Botchol TV, huwag ka matakot dito, sir. Okay. Andiyan ka naman, di ba? Andiyan akong kaibigan ko, si Boss Chol. Asa mo pa yun, sir? Kay Boss Chol, sa San Miguel, Kalumpang, Bulacano. Jinsan. Saan yung sudan diha, Boss Chol? Tung 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 na na pag-ibig na walang kaya